വാഴക്ക ബജ്ജി കോമഡി. ആ തിന്നുന്ന സാധനത്തിൽ നമുക്ക് കൊതി പോണം. വാഴക്ക ബജ്ജി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര മൈന്യൂട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടാ. ഇങ്ങനത്തെ ആളായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ചാലോ ഫാദർ ആയിരിക്കും. ഓ வீட்ல இருந்து கேமரா எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அங்க எல்லாரையும் ஒரு போட்டோ எடுக்கவா? அதுதான் வந்து கால மரிக்காத. டேய் சுரேஷ் மரிக்காத உட்கார்றா. கீழ உட்கார்றா. அப்போ இந்த பஜ்ஜி கடை தானா? ஆமா. கண்டிப்பா. ஏன் தெரியுமா? இங்க தான்டா அவன் புயல் வெயில் மழை எதுவா இருந்தாலும் டெய்லி മറ്റേത് കാണിച്ചാലോ എന്തായാലും വരുന്നത്. நாள் விடாம வருவான். ஏன்னா பஜ்ஜி கடைக்காரியோட இடுப்பு. ஓ ராஜாவை நாம போடணும்னா அவன் தன்னையே மறந்துருக்கணும். அவன் இடுப்பை பார்க்கும் போதுதான் அவன் அப்படியே மெய் மறந்து இருப்பான். வெங்காய பஜ்ஜியை போட்டு முடிச்சிட்டு வாழைக்காய் பஜ்ஜியை போடுறதுக்காக ஒரு நிமிஷம் குனிஞ்ச நிலையிலேயே இருப்பா. வெங்காய பஜ்ஜியை இப்படி போடுவா, வாழைக்காய் பஜ்ஜியை இப்படி போடுவா. சோ வாழைக்காய் பஜ்ஜி போடுற அந்த ஒரு நிமிஷம் தான் அவனை சுத்தி அவனுக்கு தெரியாது. வாழைக்காய் பஜ்ஜி போட கீழே குனிஞ்சால்னா அப்புறம் நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான். வாழைக்காய் இந்த நுனியில இருந்து அந்த நுனி போறதுக்குள்ள நாம காரியத்தை நீ வெங்காயம் வெட்டி வச்ச கத்தி எடுக்கிற. ஏன்னா அவன் பக்கத்துல எந்த ஆயுதமும் இருக்க கூடாது என்பதற்காக மூணு பேருமே உட்கார்றோம். நீ நாம கொண்டு வந்த கத்தி எடுக்கிற, எடுத்து ஒரே பஜ்ஜி கடைக்காரி ஷாக்காவா. உடனே அங்க இருக்கிற ஆதாரத்தை எல்லாம் அழிச்சிட்டு நாம கொண்டு வந்தது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு கிளம்புறோம். டக்கு டக்கு டக்கு. ஒருவேளை மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்பவும் பஜ்ஜி கடைக்காரி ஷாக்காவா. ஏன் சொல்லு? அவன் இவனை போறத பார்த்து തിരിച്ചു நான் எப்படா மிஸ் ஆகும்? மிஸ் ஆகாதே தூக்குறனே. ஆமா 21ஆம் நூற்றாண்டுல நான் தான் காஜா. 1999 டிசம்பர் 31 இன்னைக்கு ப்ரோபோஸ் பண்ணா. ഓ അത് 21ആം നൂറ്റാണ്ടാവില്ലേ? நல்லா இருக்குல்ல. நாளைக்கு அவளை சோனா பேக்கரி பக்கத்துல வர சொல்லிருக்கேன். சோனா பேக்கரியா மச்சான்? அது கிஸ்ஸுதா 143 தான். 143. அட நாங்க ஏதாவது பேசி போறோம், நீங்க பாட எடுங்க டீச்சர். 31 ഡിസംബർ 1999. ഇതിന്റെ ബാക്കിലാണ് മറ്റേ പ്രശ്നമുള്ളത്. മറ്റേ പ്രശ്നമുള്ളവിടെയാണ്. അതായത് മറ്റേ ഇതവൻ ഡോണാവാനായിട്ട് മറ്റേയാളുടെ ഇത് കിട്ടാനല്ലേ, പവർ കിട്ടാനായിട്ട്. വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങേര് വരുന്നുണ്ട്. കാജ ഓ കാണിച്ചണ്ട ബജ്ജി കോമഡി. ആ തിന്നുന്ന സാധനത്തിൽ നമുക്ക് കൊതി പോണം. വാഴക്ക ബജ്ജി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര മൈന്യൂട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടാ. ഇങ്ങനത്തെ ആളായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ചാലോ ഫാദർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലപ്പോ. കാരണം അവര് വന്നതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ. മനസ്സിലായോ? അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിന്റെ ബാക്കിലാ പ്രപ്പോസല്. പഴയ മ്യൂസിക്.
இன்னும் நல்லா மெல்லிசா போடுமா. അവിടത്തെ കത്തിന് എടുത്തല്ലേ? അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്നൂടായിരുന്നു കത്തിയൊന്നും. അത് വേണ്ട, എക്സ്ട്രാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. கத்தி எடுத்து ആ തിരക്ക് കൂട്ടി. இந்த கத்தி எடு. വേറെ കത്തി എടുക്കണം. எனக்கா? பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க. இது எங்க வீட்ல யார ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அவங்களுக்கு தருவாங்க. ഓ எடுத்துக்கோ. പക്ഷെ ത്രില്ലർ മോഡും കൂടി വന്നില്ല ഇവിടെ. പക്ഷെ അവരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ആ യൂട്യൂബിന്റെ എന്തൊരു വീടോ പോയി. അയ്യോ കത്തി പോയാ? ഇല്ല ഇല്ല. കത്തി മിസ്സായില്ലേ? കത്തി അവരുടെ അടുപ്പിലോട്ട് പോയി. ഇവര് തമ്മിൽ അടി ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി പണി കിട്ടിയേക്കാണ്. எப்பொழுதுமே உடைஞ்சு போச்சுன்னா அதோட அது லைஃப் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ഉടച്ചു പോച്ചനെ. ஆனா உன்னை பார்த்த அப்புறம் என் ஹார்ட் உடையும் போது தான் புரிஞ்சது, உடைஞ்ச அப்புறம் தான் லைஃபே ஆரம்பிக்குதுன்னு. ഓ അങ്ങേര് റിയൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീനാണ്. ആ ഓ അവിടെ സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടാ, അതിലോട്ട് വീഴ്ത്തിയാലും മതി. എണ്ണയോ? ആ ആ ആ അതന്നെ 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 അതന്നെ. സക്സസ്. അവരുദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടന്നു അവിടെ. എന്തായിരുന്നത്? இப்ப என்ன சொல்ல வர? I love you. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പറയുന്നൊരു നിഷ്കളങ്കതയുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട്. രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു. ഓ ഇവിടെ എത്തി ബാക്കില്. അയ്യോ ഓ തലയിടിച്ച്. ഇതാണ് കെ ശ്രീമോഹൻ എഴുതിയത്. ഏകദേശം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ഥലത്തല്ല സംഭവിച്ചത്. രക്ഷിക്കാൻ വന്നതാണ് ഏകദേശം. വർഷങ്ങളും പോയത് കാണിച്ചാ. ആ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചല്ലേ. 99 ഏകദേശം എൻഡിലായിരുന്നു ആളുണ്ടായിരുന്നത്.